welcome back to my channel. Let me introduce myself again. My name is Vino Herlambang. In here, I'll talk little about the effect of tax and subsidies on market balance, yaitu pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Ya, mari kita mulai aja. Definition of tax. Tax are people's contributions to the state's treasury based on law, which can be enforced without receiving reciprocal service that can be directly demonstrated and which are used to pay for public expense. Yang artinya definisi pajak merupakan sumbangan masyarakat terhadap kas negara berdasarkan undang-undang yang ditegakkan tanpa mendapat imbalan jasa yang dapat ditunjukkan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. The effect of tax on market equilibrium. Tax imposed on sales always add to the price of goods offered, so it only affects the bidding functions. Meanwhile, the demand function does not change at all, yaitu pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Jadi, pajak yang dikenakan atas penjualan selalu menambah harga barang yang ditawarkan. Jadi, hanya mempengaruhi fungsi penawaran saja. Sedangkan fungsi permintaan tidak mengalami perubahan sama sekali. Next, kita type of tax. First, according to Mulyo, income tax is categorized as a central tax, but in terms of its nature, it is a subjective tax. Income tax is any additional economic capability received or operated by the taxpayer from wherever it comes from, which can be used to custom bridge or to increase the tax bill. Income tax is any economic addition received of asset by the taxpayer, whether it comes from Indonesia or not, which is used from consumptions or not. According to Richard, fluid tax is included in the tax group. Imports on the consumption of certain goods or service in the Indonesia custom area. Based on the description, we can conclude the fluid tax is a tax which includes tax on consumption or certain service in the tax customs area, and likewise goods produced in the Indonesia custom area but not custom or export are subject to tax but at 0%. Third, according to Bukhari, land and building tax is a tax imposed on improvable property. So what is important is the subject, and therefore
the condition or status of the person or entity. Use as the subject is not important and does not affect the mark of the text. Jenis pajak. Pertama, menurut Bulio, pajak penghasilan dikategorikan sebagai pajak pusat, namun ditinjau dari sifatnya, merupakan pajak subjektif. Pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan pajak. Pajak penghasilan adalah setiap tambahan ekonomi yang diterima atau diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun tidak, yang digunakan untuk konsumsi atau tidak. Kedua, menurut Richard, pajak pertambahan nilai termasuk dalam kelompok pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa tertentu di daerah pabean Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pajak pertambahan nilai adalah pajak yang meliputi pajak atas konsumsi atau jasa tertentu dalam daerah pabean, dan begitu pula barang yang diproduksi dalam daerah pabean Indonesia tetapi tidak dikonsumsi atau diekspor dikenakan pajak tetapi sebesar 0%. Ketiga, menurut Abu Hari, pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap barang tidak bergerak, sehingga yang penting objeknya, maka keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak begitu penting dan tidak mempengaruhi jumlah pajak. Next, definition of subsidies. Subsidies are cents provided by the government to producer so that the price offered is in accordance with the government's, which at a lower price than the original price. Pengertian subsidi. Subsidi merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen agar harga yang ditawarkan sesuai dengan keinginan pemerintah dengan harga yang lebih rendah dari harga semula. Next, the effect of subsidies on market balance. Subsidy are essentially provided by the government to producer from product on the market, so that price prevailing in the market are lower in accordance with the government's, which and people's purchasing power increases. Yang artinya pengaruh subsidi terhadap keseluruhan pasar. Subsidi merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen atau produk yang dihasilkan atau dipasarkan agar harga yang berlaku di pasar menjadi lebih rendah sesuai dengan keinginan pemerintah dan daya beli masyarakat meningkat. Ya, sekian dari saya akhiri. Terima kasih.